Okay, game 2 na ta. Game 2 na ta of our main event. Team Cebu City versus Team Consolacion. May daog sa game 1 na ang Team Cebu City. Kini game 2 na. Jimboy pouring in. Answer kay Saddam. Tudi to the rescue. Ay! Tuara. Wana. Pabrightan na yun ni. Kinsa kay mo pribila ni. Fire in the hole! Mama mia! Sinangga lang. Jimboy! Tara! Agay, gispaikan ni Jubil. Wa madutli. May bao si Ruiz. Gipukot ang tira. I would like to thank the people behind this event who made this event possible. Our sponsors. Good item. Perfect ang tira nito ni. Amo na itong mga sponsor. Konsyal Marimic Bardinas, Konsyal Warren Liscano, Konsyal Mayo Culigano, Konsyal Linda Dilantar, Konsyal Ronnie Barcilia, Konsyal Sandra Canelita. Organized by Bus Runtox Choi under PT Partner Promotion. Servisyo Team Consolacion, point. 3-0 in favor of Team Consolacion sa atong game 2 ha. Tok mo ni Jubil. Hindi umabot. 3-0 in favor of Team Consolacion sa atong game 2. Para bawas ang Team Consolacion na atong game 2 ha, para champion na ang Team Cebu City. Kay best of 3 na ni atong duwa. Bang! Jubil. Tudi. Wana, linaw na ni. Fire in the hole! Mamma mia! Butas ang Team Cebu City. Side out, bola sa Team Consolacion. Servisyo, Tudi, it's mighty. Pungil si Saddam. Point. 4-0. 4-0. Kini para 5. Servisyo Tudi. Out muna naman ang Team Cebu City. 5-0 na mga igan. 5-0. Ito para change court. Saddam. Ay! Jubil, kilagan. Gitar-git ang dipisang Saddam. Out mo lang tira. Change court. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo ha. Diya sa Guadalupe Carcar. Diya sa Maricel Anthony Store. If you are bound to south of Cebu, just drop by in Guadalupe Carcar. Nadia Maricel Anthony Chicharon. O kang Arno ko ono, ay mo pagduwa-duwag kuha sa Arno ko ono kung naamoy disco. Dire sa inyong barangay, buto-buto ang inyong dugan sa makusog nga baho. City 0 na mga igan. Servisyo Tudi. Saddam, side view nga tira. Bago na lang Jubil. Tudi, overhead. Kuhang-kuha na ito, Jobert. Agay! Nakaka-counter si The Black Mama. Mabata-king the defense. Adin ba yung asta? Namiyara ba pagkatira? Out ball si Tony Boy. Jobil. Shout out tayo ni Pitik Partner ha. Diyan sa Aurora. Mauna na ito ang promoter. Aurora Sambuanga. Uminid. Tony. Kuha pa. Ruiz. Bang! Binunalay. Agul! Servisyo dahil flying spiker Jubil Lucante. Uwin! Watch out tayo mo sa donay ko exhibition na match up sa boxing. Doon ay boxing si Aldiandre.
kontra ni Kyle. Topo ni Ruiz, kuha pang tudi. Lah, sakto ra. Gilawog sa tirong ang tirang Ruiz. Bang, ipabutang Jubil. Jimboy. Sadam. Lah, Saul pa, babag na. Tara. Agay. Lah, bang! Pultrutol na. Si Idol Jobert. Lah, tudi, may bawas. May uplok ang bombang tudi. Ono. Ono 8 mga ikan ha. 7 point lead in favor of Team Consolation. Ono 8. Sadam. Nabuwak na yung itlog sa Team Cebu City. Ruiz attacking. Bombing the defense. Pasok. 2-8 na mga ikan. 2-8. Kung makadaog ang Team Consolation na ni, ando na patay decision game 3. In case mo daog ang Team Cebu City ni, impas na. Champion na ang Team Cebu City. Tris! Lah, minay-hinay magkamang. Likadog makadikit ni. Kibot-kibot lubot na to ni. Na to na. 4 na, 4-8 mga ikan. Manggilog yung kigwa na to ni magkadool ni. Labi na sa kasugal ha, ginaibang Sadam. Ay, ito ra, Tony. Ruiz on the attack. Answered by Jimboy. Jimboy pouring in. Tuara. Out ball. Takilid siya Idol Jobert Marcinas. Takilid ang barko. Side out ha, 8-4. Bola sa Team Consolation. Game 2 of Division 3. Menebit bakbakan. Dire sa Sinter na alada. City of Naga. Out ball. 9-4. 5 point lead in favor of Team Consolation. Okay, atong balikon atong mga sponsors. Humidis bakbakan possible. Consial Marivic Martinez, Consial Warren Liscano, Consial Mayo Culigado, Consial Linda Delatar, Consial Rooney Marsilia, Consial Sandra Canalita. Mga na itong mga sponsor ha. Matsalam kayo. Gis na, Gis. Last to ang Team Consolation sa atong game to. Servisyo Jimboy. Out ball. 0-4. Sira Sambal pito ko. May panay. 4 Gis. Fighting spirit. Kinahanglan gid kayo sa Team Cebu City. Tok mo ni Sadam. Jubel. Lah. Pizza. Aron ma. Overhead. Tuara kisi-kisi si Tudi. Ay, kini. Goodbye Philippines. Kuha pa. Nakabunay sa Idol Jobert. Saud lang yapon. Bunala Ruiz. May bawas ang Team Consolation. Gitok mura sa Sadam. Linaw na pa. Bang! Tuara. Grabe atake Team Cebu City ha. Pero hindi natitinag ang Team Consolation. Lumalaban! Ito sa inyo! Bang! Bumawi si Tudi! Sukarap si Idol Jobert Marcinas. Grabing binunalay mga igan. There's nothing you can get but the best. Mga battle of Class A ha. Grabe na bakbakang Class A. Shout out din ni Bal Canonigo ha, Canonigo Vibes. Diya sa Lutak o sa atong amigo nga konsehal diya nga si Konsehal Balister Canonigo Cabrera. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez. Ay! Fire in the hole! O, di atak ang Team Consolation. Lumalaban makuha pa sa Team Cebu City. Jimboy, sus! Perfect! Last ball na! For the win, para bawi ang Team Consolation. Para 1-1 na itong standing. Kung magkadaw ang Team Consolation, ando na patay game 3 para sa itong decision. Servisyon to ni Sadam, kuha pa. Milay pa na Sadam. Agila sa tuwason, daog na. Okay, coming up next, game 3.